أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aya paganeron mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala na dirundog ka agito agitano di kapanalamat san ko mga limo sirikitano Allah subhanahu wa ta'ala da kapkapindayan sa mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala aya mapamagusaya kanimato sa giyang kaya makampatawaras nas kaniya so min sifati ahlil jannah pud ko mga sifat o mga tao sa surga sa mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. Uriano datano pang kapuni ko mababalita no daman na nabandingan na tukon tano pasi anto na iputuan sa dyan ng mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala, tano dan tano sumutuan sa dyan na surga mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanya so ibigay o Allah subhanahu wa ta'ala kung mga tao mapaparate ang mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Bitugumpiya siran si isagyang kaya dunia lalambu sa alungan namori mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Na imgi kiran Allah subhanahu wa ta'ala naskanya so jannah manas kanya so surga mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Tano dan tano mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na ayamap mutatano si sa surga na skanya so di tanurun sagad na widakal di tanurun pakagdam sa widakal di tanurun pakagdam sa andaman yan na sakit o di na di tanurun pakagdam sa widakal da syaitan ro mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nibutuan sa surga mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Naisap man na tunod ang tanong mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na kanabalangon amyaloy si sa Quran na jannah na ubaya pagminro Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya so andaman nas kanya so surga mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Di tunod ang tanong mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala basta maloy si sa Quran na jannah na kanabaya pagminro diretso nas kanya so surga mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Datar ukyataruan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na waya adamuskun anta wa zawjukal jannah fakula min haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara. Hay Adam sulod ka sa surga sakago si karumangka na kang kano sa kabayaywa dua nagudi kanu pagubay sa giyang kaya kayo. Tanto na isubutan tanorong mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Aya suguan o Allah subhanahu wa ta'ala ko Adam nas kanya sukasul diyang ko surga na begitu wituan Allah subhanahu wa ta'ala sa surga na begitu sukasuldan tanong mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala di ka inakantanong mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala gitu asuldan no Adam magusto karuman yan nas kaniya so dyan na amana so pamumulan magkapakaya turong tanaw at tiktanon si kubagwaba sa agardin na ditanop pang pakagiro begitu suldan no Adam magusto karuman yan na surga na begitu sukasuldan tanaw sabab sa gitu na isa sa paro mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya so wala taqraba hadhihi syajara nagudikan no pagubay sa giyang kaya kayo na ikadua mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala andaman na rayagan na kanabagito sa surga na ikadua nas kanya suan na syaitan ro mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala kaya waswasan siya no syaitan mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na sumiyalitan no kagya sa surga na da isa sa paro langon tama na kabaya ka na mapngelbak ka naguda syaitan ro mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala, banda ya mas papian na so kapuni tano ko mababalita no andaman na banding sa mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala isa pan arayagan o di na dalil na gitu asildan o Adam magusto karuman yan na nabagito sa surga pag binu Allah subhanahu wa ta'ala ka miyaloy tano dan tano miyaloy si sa Quran ang makasuldo ka sa surga na nakarumangon na madakal mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala naugay na so kiasuldan o Adam nasasati man na karuman yan nun. Nas kanya suhawa mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Gitubo ikaruman yan. Siko kya suldan niya na surga. Na isa pan amyalo sa Quran. Na dad nakapakalyong ako surga. Basta makasuld karo. Tatap karo. Naso oriyan yan na. Supmaso inaluyo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Naso kya suldan no Adam. Na miyakalyo sirano na dua katawa karumay. Sa mga ito mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakaraya ga andaman na yan. Nagito suldan no Adam magusto karuman niya na hawas kanya suhawa na knabagito sa surga matagong bodo to inip ngaran Allah subhanahu wa ta'ala kanya su jannah nato na panipod adalil amyalo si sa Quran dataragyan ko to kiyataruan Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran na inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin sa ayamanan yan na
mata tigo Allah subhanahu wa ta'ala nas kami na tiniubo ami siran lagi do kiya tiubo ami ko kikira ko pamumulan guani asa pasiran sa mataan na peragun niran din kanian pamumulan pangabalaga sa mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala anto na isubutan ro mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala naso ay saya sebutan ro mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala na yamin ibuto Allah subhanahu wa ta'ala ko pamumulan na man sutig tano ko bago ba sa garden na yamin ibuton Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya sudyan na mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala sa eno to tibo Allah subhanahu wa ta'ala gito akikira ko andaman yan na garden sabab sa siko bata-bata mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala na siko kabibiyag wa mayran na natalo katawa watayan na langon mama nasiyo kabibiyag wa mayran na ayaw law ama yan o din aya sifat yan na igira am yung aso pamumulan ni ran na kuan diskanya no di mamugay si ko mga miskin na si ko kya wafat o mayran na yamini bagak na sa tulo ka taw mga watayan na ginaka ni ran so giran di ka pamugay si ko mga unga sa gito isa ba pakyati wakiran Allah subhanahu wa ta'ala naugid mo ripon Allah subhanahu wa ta'ala inakanta no ron na gito tiya butuon Allah subhanahu wa ta'ala sa jannah ito adyan na mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala naknabuto literal kagito na ayaman to nas kanya sugar din mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala mataguto pamumulan nagito inibuton Allah subhanahu wa ta'ala jannah sa mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala banda ya mas papianas kanya so kapunitan ko andaman na yan na mababalo ya bandingan tano as kanya so mga pud ko mga sifat o mga tao sa isa surga sa mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala kaya pag nairon nas siran so mga ninggas to kung mga tamukiran. Bitar Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siran so giran ninggas to so tamukiran para si Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la yutbi'una ma anfaqu. Uriyan yan na diran tundugan so kiyang gustuiran sa mannan wala adan. Bantugan agu diran tundugan so kiyang gustuiran sa kapanakit sa ginawa. Sa mangori po Allah subhanahu wa ta'ala, ato na isabot ng tanong si kukaturo Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya inalo yu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Aya pagana ya sifat, aya pagana ya sifat so siran man to apo makasulci sa surga, na siran sugiran din gusto so tamukiran. Siran sugiran din gusto so tamukiran, orian o kiyang gusto siran ko tamukiran, na inamaniran, udi na andaman yan naknaba ayan tapirano na ubasiran mabantog mangori po Allah subhanahu wa ta'ala nagu talunugag yung kutuayat na wala adan nagu disran po nakit sa ginawa mana dira ni panunong ka mangori po Allah subhanahu wa ta'ala lahum ajruhum inda rabbihim na adin abag yan iran abalas ikukad na niran sa mangori po Allah subhanahu wa ta'ala aya po da sabutan sa giyang kaya kataro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na upamabis ka nang gusto ka na ya antap ko udin haya antap ko nas kanya so para mabantog ko mga tao udin ay pununong ka ko pedeka na dad na ina man kaabala si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mangori po Allah subhanahu wa ta'ala anto na pan iped miyali sa Quran lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na din makwati ko Allah subhanahu wa ta'ala sumapya mana sa surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun tama sa di kanong gusto ko kababayan niyo sa mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala anto ni subot ng tanong sa giyang kay ayat Allah subhanahu wa ta'ala na kapakayaya ipman na tanong sa giyang kayap kababayan mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya so tamok udi na so tigiran na morya taw mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala udi nga gusto so tamok ka para si ko Allah subhanahu wa ta'ala na di nga nagkakwaso andaman na yan na mapya manas kanya sa surga. Tunay padakaturo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. So mga tamok yun tigo Allah subhanahu wa ta'ala, gusto mga watayo, na matagar ka no tapang. Sa mga tubis mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala, na subuso tamok na gusto mo riyataw, na matagtapang mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala, upama ka, di nga gusto so andaman na yan na tamok ka para si ko Allah subhanahu wa ta'ala, na kapakay dito kasabo pa sa kapakanaraka ka mangori ko Allah subhanahu wa ta'ala upang ko di nga katigiran so ano man yan na wataka na kapakay suwata ka mamuwi kasabo pa sa kapakasuli ka sa naraka sa mangori ko Allah subhanahu wa ta'ala dataragyang kay katatagutan no si isagyang kaya torel
upama ka ditano sacrificean o mga lukas tano nagkapakay sirani daw atano si salungan namori mangori pano Allah subhanahu wa ta'ala naugay na sa mga lukas tano na isa sirang ko mitiger o di na mi sacrifice ini sacrifice siran so andaman ay nababayaran sira kita no na sayang tapirano na makoiran sumapia manas kanya sa surga mangori pano Allah subhanahu wa ta'ala na ay panapod sebutan si kukaturu Allah subhanahu wa ta'ala sa alang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kapakayaya kapakaya sa buton tanuro nagyang mga ginawa tano upama ka di tano sacrifice ng anin ab kabubayan o mga ginawa tano upama ka di tano tigran so andaman na mga kabaya ginawa tano na di tano makwaso mapia manas kanya sa surga mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala aya lagi ayo pamalagi di barat yan na so babaya tano kung mga lukas tano kababayan tanod sa mga lukas tano naugay na so katatago tano si sagyang kay atoril si sagyang kaya mahad na punamaran tanuron yan duman na isa tano kung mamakapas mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala saya antap tanuron na makwa tano sumapia mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala kanya sa surga sa mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala ganan ipaganay asifat o mga tao si isa surga pumakusol si isa surga sa ikadua na al ulama ul amilun mga ulama adiran ninggal bakan so ilmu iran bitaru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat mana niyan ito yaw ipuro Allah subhanahu wa ta'ala so siran to mapaparateya pedrekano sa mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala inakantano agyang ko to miyaliro Allah subhanahu wa ta'ala amanu mapaparataya sa mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala tano dan tano so mapaparataya mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala na madakali klase ad mapaparat titu mapaparataya si Allah subhanahu wa ta'ala nandaman na paparataya ni raso kataru Allah subhanahu wa ta'ala paparataya ni raso mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala nan man ang mga tao ngiro sa paparatian ni Rasulullah subhanahu wa ta'ala na ugid na andaman na tatalikudan ni Rasul kataru Allah subhanahu wa ta'ala na tatalikudan nira mana dirang paparatian mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala naginan na kanabanan mapod kung mga tito ang mapaparatian mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala agu tanod dan tanong mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala na aya tuos mapaparatian kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na paparatian kaso kataru Allah subhanahu wa ta'ala nagyutod man bu ito sa mapaparatihan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Upman ka, di nga paparatihan sukataro Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyutod ng buitoos. Aknabot dito suparatihan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala, anto na italunugag yung kutuayat. Waladina utul ilma darajat. Nagusisiran o tuwabigan sa ilmo. Bigan sa ilmo sa pipira pangkat. Sa mutubos mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Itayaw ipuro Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangkatan o mga tito ang papaparatiya ni Rasulullah subhanahu wa ta'ala so Quran, so Nabi langan tama na inisugu Allah subhanahu wa ta'ala paratiya na paparatiya ni Ran na gusto siran no to bigan siran sa ilmo mana inibigay kiran so ilmo si sa Quran inibigay kiran so ilmo si sa Quran na ito yung siran no Allah subhanahu wa ta'ala sa pipira pangkat sa pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam si hadith khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu ayang mapiarkano tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-Quran so taw apiago na diya sa Quran wa 'allamahu rakas inipamang donian agyong kuto a Quran sa mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala tamo tubos na ay bes amapya sira kita no tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa kanya so taw piago na diya sa Quran rakas inipamang donian sa mo tubos mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala ay pud sabutan nun na ay bes pinakamapya na sugitan o di kapaganad sa Quran mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala ago aya pud sabutan nun na so kilangagon ko Quran na mataginanan so tigtan wa abuno so di ko na secondary mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala ugay na ya punamaran tanon andaman na yan na pugana dan tanon sa Quran na rakas ng buwa mi sampay tanon kung o di na rakas mi sampay tanon mi pamangdo tanon kung mga tao nagyanan ipinakamapya andaman na yan na ginan ipinakamapya tao si rekitano so piago na diyan sa Quran piago na diyan sa Quran rakas ini pamangdo niyan sa ato na pan ipudakator wallahu subhanahu wa ta'ala si sa Quran kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun tarong kahay Muhammad ino makapulagi so siran oto mga tataw nagususiran oto di mga tataw sa mangori ko na Allah subhanahu wa ta'ala ato na isabutan sa agyang kaya kataro Allah subhanahu wa ta'ala
Tano dan tano mangoripun Allah subhanahu wa ta'ala. Ino pan puturo Allah subhanahu wa ta'ala, ino ba makaplagit so, sira na to ang mga tataw, gusto, sira na to di mga tataw. Tano dan tano mangoripun Allah subhanahu wa ta'ala, ino pan to, isa no Allah iniso Allah subhanahu wa ta'ala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tanong may naka, o di na ang tanong matanto, andaman na yan na, so, mga tatao na din makaplagit gusto mga da katawiran, mana din makaplagit so, ad na ilmo yan na gusto, dahil mo yan mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ato na ibarat yung mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang kanan so tigtan ng mga tambay mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Upang makasiran ni pendawat tano siran ni andaman na yan si Raktano kiran indawat sa Quran. Nadira ni pumakinagon mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa siran na di siran mga tataw mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ato na ikatalo sifat o mga tao apo makasulti sa surga, al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Ipsuguiran sumapiya, naguipsa pariran sumarata. Bitaru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kana baka kirang pakapumisa tigo Allah subhanahu wa ta'ala hi Muhammad, pakapunegla pakapumegesa. Padakir bil Quran, na pamikita demingka sa Quran. May yakhafu wa'id, kutaw apkelak agustoy ipkelak yan si pangangalak. Sa mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na isubot ng tanong sa agyang kaya kataro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sa mautubos na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakabayan sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kaya dunia. Aya udina aya susugumbu Allah subhanahu wa ta'ala na so kapanampay. Na doon palyugatan Allah subhanahu wa ta'ala so kapamisan niya kung mga tao din na so kitagalan yan ko andaman na yan sampay niyan mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa upamaka tarong tanong so Nabi sallallahu alaihi wasallam na iptagalan so ipsampay niyan nakyabulungan niya so ayat o Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran la ikraha fi din da kapanagal ko agama sa mautubos mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala miya karaya-rayaga so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanaban niya sifat iuba sa kanyang banya sifat so kapanagal o di nakapamis mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayat talunugag yung kuto ayat na fadakir bil Quran pamakita duming kaagiyang kaya Quran sa inakanta ng mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala aya suguan o Allah subhanahu wa ta'ala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam pamakita duman Nabi sallallahu alaihi wasallam nas kanya sa Quran mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala na ded andaman na ded inaliru Allah subhanahu wa ta'ala pada pamakita duman o Nabi sallallahu alaihi wasallam dataro kiyaturon o Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Unutin niyo tigo Allah subhanahu wa ta'ala so pun kukad na niyo manas kanya sa Quran. Nagudin niyo pagunuti so peder kanya na panarigan. Sa mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala miya karaya-rayag aya sugon sirikitan Allah subhanahu wa ta'ala. Nas kanya so kunutitan ko Quran mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Naguisa sa par sirikitan Allah subhanahu wa ta'ala ibatan pagunot kupad andaman na pangitaban. Asala ko Quran mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Nasipa sa agyang kayayat na aya sabuton tanoron na aya buod di pamakita dum Nabi sallallahu alaihi wasallam nas kanya sa Quran mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Kutaw andaman yan napkalak mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Kutaw atitu amalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mana titu mapaparatya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agusto andaman yan napkalak yan sugi pangangalak manas kanya sa naraka. Sa mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala ato napan ipod miyaloy si sa Quran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sakane mapia pagtaw apia kalyo ko mga manusia ta'muruna bil ma'ruf ipsuguyo sumapia wa tanhauna 'anil munkar guib sa paryo sumarata. Sa mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala sa mautubos na aya biyen tugtanubos Allah subhanahu wa ta'ala saktan pinakamapia man yan pagtaw umma saktan pinakamapia pagtaw apia kalyo si kung mga taw sabab sa sakatano so ipsugutano sumapia naguip sa partano so marata sa mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala ato ni pada sabuton tanoron upamabis ka kakap kelidang tano ay ipsugutano na so sa kanya so marata na panip sa partano na sa kanya sumapia na ditano kapag kubiento gu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na mapia pagtaw sabab sa
ayib sugo ka nas kanya so kamaratan na ayab panday sa parka nas kanya so kamapian mangori kuno Allah subhanahu wa ta'ala na ato na pandipod inaluyo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha mata na sa kahay Muhammad na din ka keturo so tao kebubayan ka sa mga tubis mangori kuno Allah subhanahu wa ta'ala ay sebutan saya na dan nakapartano o di na dan nakapakagagatano yubatano maturo so tao kebubayan tano lagi diyan no pamaso Nabi sallallahu alaihi wasallam ayad nakabayayan na maturo sa mga bapayan na ugaid na da kapakagaganyan uba kanya bas kanyan ponoro kaya rukun Nabi sallallahu alaihi wasallam nas kanya so kisampain yan kusuguan Allah subhanahu wa ta'ala manas kanya sa Quran nadatar mambuno alaihi salam aya kabayayan na maturo si karumanian na ugaid na da kapakagaganyan dan yan maturo so karumanian mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala nalagitan mo mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala upamaka aya kabayatan na maturo sa mga lukostano na den nakapakagagatano ubatano maturo sa mga lukostano ka aya buwara katano ron na so kisampain ko suguan Allah subhanahu wa ta'ala manas kanya sa Quran so kator Allah subhanahu wa ta'ala na aya buwa pupuno ron nas kanya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay talunugag yang kayayat walakin Allah yahdi may yasha ugay na sa Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyan ituro o tao kebubayan yan. Sa mo tubis mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sabuto sa giyang kaya katuro Allah subhanahu wa ta'ala, nas Allah subhanahu wa ta'ala ipupunoro, na ibuwara katanoro nas kanya so, isampay tano ko suguan naman nas kanya so Quran, na ugaid na din nakapakagatano ibatano turo so tao kebubayan tano. Sabab sa sifat Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya so, turo niya so tao akabayayan mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pinapada sabuton nun na pamabis ka turong ko Allah subhanahu wa ta'ala na tustud mamutuas kebubayan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mangoripon Allah subhanahu wa ta'ala piasyak mo kitagwi sa diyan ka upamakan na miya turwa ka na ada kanurong kasnangin nagyuto so kababaloya ka na manusya naugid na kiasnangan kanuro nagyuto so tawfik sira ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala wa ilahuna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.